Mujah-juah manbata kerina perpulungan, mari si bengketi renungan pekan penata layanan berngisi petelukan. Mari ras kita rendai ibas kitab Ndendenta nomor 285 ayat si pemenang. Kamu Tuhan pematang buku, Kamu ampunan tandingku. Tada hatiku sikal ukurku, rembak tetap mindraskan. Rembak kendu aku, oh Tuhanku, kayu persilangmu. Rembak kendu aku, rembak kendulan ku lebendu, oh Tuhan. Mari ras kita ertoto kita. Oh Tuhan di bata, Bapa kami sekundur libas kinarajaan surga, Tuhan si puji ras sembah kami bas gelar anak Nu Yesus Kristus. Bujur Tuhan ibas kam ngonemani kegeluhan kami sekubas tahun si baru ibas tahun enda iatan kendu kami Tuhan lakora duras kerina perpulungan serunggun Tanjung Sari. Bacika kami jumpa Tuhan ibas benakan pekan penata layanan berngisi petelukan. Bujur Tuhan ibas jam berngenda Tuhan ate kami ngorati sada bagian karena kata andu kami si masuk kami kerina telah baci Tuhan kata andu yalokan kami alu bagai Tuhan kerina acara pekan penata layanan ibas tahun enda baci erdalan alu mahuli pasu-pasu undu kami kerina Tuhan telah kerina acara pekan penata layanan enda baci Tuhan enda jadi gegeh kami ibas kami benakan kerina kegiatan kami ibas tahun 2020 sada enda. Bujur Tuhan ibi benakan kami pekan penata layanan berngisi petelukan enda ibas gelar anak Du Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Sepasana kita megikan kata di bata si ibuat kita ibas Mazmur 70 ayat sada sehwaluh. Mazmur 70 ayat sada sehwaluh. Mari ras-ras kita negah kencah. Di bata ras bangsana, enden asap. Oh bangsaku, begikanlah ajarku, begikanlah mencakapku. Kubelaskan kuan-kuanan dengan perumpamaan. Rusia zaman sinuria ateku kuterangkan. Perkara-perkara si enggo si begi dengan sialokan, si iturikan nini-ninta. La ateta si bunikan man anak-anak ta, tapi siturikan man kesusuran ta, karena kuasa Tuhan ras perbahanan na si majin, bagepe tanda-tanda kuasa si ilakokan na. Man bangsa Israel ibre kena pedahna, man kesusuran Jakub ibre kena perintahna, isuruhna nini-nininta ngajarkan man anak-anak ta. Gelah sundut siarah pudi pe metehsa, jana anak-anak silengah tubuh pe nurikan caka man anak-anakna. Alu bage ia pe kerina dibataka penalamanna. La ilupakanna perbahan di bata, tapi lalap ia patuh man perintahna. Gelah ola ia seriras nini-ninina, bangsa pemberontak dengan la patuh, sila tetap kini terkena man di bata, sila erkemalangan man bana. Shalom, mujuah-juah man bata kerina.
Adi si Idah Bung Karno selaku presidensi pemenang kita, pidato si paling rusur mungkin pernah si bagi jas merah. Enda singkatan si artina, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Endam pidato si sangat terkenal arah Bung Karno ibas paksa sade. Sejarah uga bangsa Indonesia mulai benar-benarna kemerdekaan itu rikena jana enda pe baci sinemati sehibas paksa si Gundari enda. Adi si perdetekan ibas Mazmur enda ijenda pe ituriken uga karena bangsa Israel darat i Mesir nari melala peristiwa-peristiwa si terjadi ibas bangsa enda ndalani kerina perdalanan si hadapina melala persoalan si hadapina lid deba serban capicat ukur lika deba keriahan ukur, tapi adi si Idah ijenda dibata ibas bangsana si erbage-bage si mon maun lang ikuti uga sura-sura dibata, tapi tetap keleng atena ipesahna nandangi bangsana. Pas bagi kita kekelengan orang tua nandangi anak-anak ta. Bagi kape kekelengan Tuhan nandangi bangsa enda. Tetap itamanina ibas perdalanan sekubas tujun tanah perpadanan si enggo ijanjikan Tuhan man bangsana. Musa ipilih Tuhan guna mabai bangsana darat i Mesir nari. Janah Musa berikan pengajaran, kelengilah Tuhan di batandu, asa ukurnu, asa tendindu, asa gegah dulit. Olah digan pelupakan kerina perintah si kuberikan sendahman bandu. Ajarkanlah man anak-anak du. Ibas Ulangan 6 ayat 5 seh pitu a. Pengajaran Musa enda jadi tanggung jawab orang tua guna ngajarkan man anak-anak terus seh asa Gundari ibas Mazmur 70 ayat sada seh waloh enda dai tangkas ikatakan maka ajarkanlah enda man anak-anak du man kesusuran du sibas bertinari pe ia tetaplah ajarkan gelah itahna uga dibata namanya raskawali nini bangsa Israel darat i Mesir nari. Anak-anak jadi pasu-pasu ibas tengah-tengah jabuta. Tanggung jawab ta selaku orang tua guna peseh pengajaran geluh kemalangan man Tuhan endam tanggung jawab ta selaku orang tua man anak-anak ta. Janah adi si Idah sejarah si iturikan bangsa Israel man anak-anak kita pe pasti lihat sejarah hibas kita adi si perdiatekan uga ibas kala toba batak toba nurikan sejarah man anak-anak karena tarombo baci si Idah sepaksa Gundari megati jumpa anak-anak adi sada mergaya idat ca adi nggo etahna ia nomor 3 sebagai tarombona nggo itahna kai orat tuturna man temanna entah pe man seninana ise temanna singrana enda salah sada sejarah si iturikan man anak-anak jana itahna uga perkade-kadenna
ras temanna si jumpa ia ras ia nggo ras ertarombo. Bas kita pe ibas perjalanan kegeluhenta lit sejarah si bacika siturikan man anak-anak ta. Mulai tangtangna kita tubuh nai adi si idah uga perjalanan kegeluhenta janah si idah ka uga kita menghadapi kerina persoalan-persoalan baik ibas persekolahan ta ras kerina si hadapi kita sehku kita ngombelin bacika kita erjabu jupaka kita ras daharanta janah ngokai berikan Tuhan pasu-pasu anak bas kita enda pe baci turikan man anak ta jadi sejarah ngelah itahna pagi uga kita pebelin-belin ia janah itahna kape uga karena nai selaku ninina baci ngarak-ngarak ras pebelin-belin kita pe bacika kita pebelin-belin ia jana enda jadi sejarah manbana ibas kegeluhan pagi bacika iturikan naka man anakna jana enda pe jadi sejarah ka man anak bagai peras kemputa pagi bagai seterusnya. Adi si idah gereja pe ikut berperan guna ngajari anak-anak uga gelah anak-anak enda erkemalangan man Tuhan janah ibas pengogenta baci si idah ibas Korintus 10 sada Korintus 4 ayat 10:4 seh 20 ije iturikan karena Paulus ngajarkan perpulungan Korinti gelah geluh ia bagi sengena ate Tuhan bagi sekala bapa ngajari anak-anakna bagi Paulus ngajari perpulungan bagai peserayan silit ibas perpulungan bacinahkan keleng ate man kerina perpulungan gelah perpulungan enda tetap erkemalangan man Tuhan. Si idah ugat Paulus nuruh Timotius mempersingeti perpulungan na gelah ulaya megajang rukur janah tetap ngusih perbahanan Tuhan Yesus ras tetap geluh setia man Tuhan jana enda jadi pengajaran ngelah perpulungan enda tetap ia kemalangan man Tuhan. Sinina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ibas paksa sigundari enda adisinan ibas perjalanan kegeluhenta persoalan silit paksa enda MKAP karena pandemi COVID-10 siwah enda pe baci jadi sejarah ibas kita jadi pengalaman geluh ta si mungkin sekali seumur hidup si nanami kita tapi ibas pengalaman kita menghadapi pandemi COVID-10 siwah enda ula enda erbanca surut kita ibas ngajarkan anak-anak ta karena kekelengan Tuhan nandangi isi jabuta si idah enda baci erbanca kita lebih berpikir positif ibas kita babai kinirsadani tengah jabu gelah semakin lebih megegeh kita mindo penampat bas di bata alu bagai Tuhan mereka tetap serpang pula ibas kita amin pe situasi berat bagenda tapi tetap iberikan naman bata kengasupan ibas melewati masa-masa sulit sebagenda rupana tetap kita ngandalkan Tuhan amin pe lengadung karena masa pandemi COVID-10 siwahenda sebab si idah mungkin kiri kanan ta mungkin kade-kadeta ngulit si terkena tapi labo eda erbanca kita surut ibas arkinitekan ras Tuhan tapi tetap kita mindu gegeh ngelah eda tu baci mabai kita tetap megegeh janah ngasup kita ngelewati masa-masa sulit eda
Jangan tetap kita baci dalankan kegeluhan ta, tetap terpuji Tuhan ibas tengah-tengah jabuta. Jadi pesan si idat kami arah pekan penatalayanan berngisi Patelu Kenenda hemkap uga kita baci babai sejarah pengalaman geluh ta. Jadi sejarah si baci menjadi pelajaran man anak-anak ta, guna ia baci tetap dalani kegeluhan na bagi sengena ate Tuhan, jana idah na pemasun-masun Tuhan, baci ia tetap dalani kegeluhan lid ibas sehat ras mujuah-juah. Bujur selamat mengikuti pekan penatalayan berngi si Patelu Kenenda. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan di bata ibas jam berngi pe enggo kami ngorati sada bagin kata andu tuhu malam mate kami Tuhan ipersengetindu kami ngelah tetap kami nurikan sejarah man kesusuran kami uga Tuhan perdalanan kegeluhan bangsa Israel itemani ras kawalindu sehku tanah perjanjin bagai sejarah kegeluhan kami Tuhan baci turikan kami mana anak-anak kami ngelah baci enda Tuhan jadikan anak-anak kami pengalaman geluhna alu bagai Tuhan ia pe baca dalani kegeluhan bagi sengena tendo. Bujur Bapa endam toto kami bas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Sepak sana kita nahkan persembahan ta. Mari ras kita rendai ibas kitab Dendenta nomor 272 ayat na si pemana saja. Maka sepasana kita masuk ke bas pertoton persembahan bagai pertoton siapa atta mari ras kita hartoto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami sekundul ibas kerajaan surga isakan kami bujur man bandu Tuhan ibas pekan penatalayanan berngisi Patelu Kenenda Tuhan tuhu malam mati kami Engkau Tuhan ia lakukan kami kata andu bagai Tuhan ibas dungna kami ngalakukan kata andu engkau kandai indaskan kami persembahan kami manbanu pasu Tuhan persembahan kami enda kalabaci ipakaikan gereja andu si mahuli bagi sengena atendu alu bagai Tuhan perdalinan gereja andu pe bertambah-tambah arulina ibas waktu sir hendah bagai Tuhan mertoto kami man kerina kami orang tua gelah kami baci tetap ngelitkan waktu kami Tuhan lakon didik anak-anak kami entah kempu kami gelah yang geluh Muhammad dengan kemalangan mandibata alu bagai Tuhan pengajaran man kesusuran kami enda baci tersahkan jana ia bagi kenca jana baci Tuhan ia tetap berpengalaman kemalangan man bandu saja. Bujur Bapa bagai pertoto kami gelah gereja andu tetap mediate
karena pengajaran kini tekan man anak-anak kami, secara khusus man anak KKR Ras Permata, gelahna pengajaran arah gereja tu man anak kami enda mambai ia kini tekan na arpaguhna jana baci pe Tuhan ia baci jadi pasu-pasu man sekelewat kami, man kami selaku orang tua, man gereja tu ras ijapa pe ia ringan Permata baci jadi pasu-pasu. Bapa sini surga bagai pertoto kami karena pandemi COVID-10 siwah enda. La enda si jadi penghalang kami Tuhan ibas kami dalani kegeluhan kami pas tahun 2020 sada enda. Tapi enda Tuhan babai kami uga kami lebih mendekatkan diri kami raskam. Janah baci pe Tuhan enda babai kami ngasup dalani kegeluhan kami bagi sengena tendu. Bapa kami sini surga bagai pertoto kami ibas kerina perpulungan du Serunggun Tanjung Sari. Entah lid kami Tuhan lid ibas penakitan kam Tuhan sinjamah kami singangkatkan penakit sibas daging kula kami. Lah baci kami madan ibas penakit kami enanari. Silit perbeben ibas kegeluhan pe Tuhan. Kam si mereka serpang pula. Kelah perbeben nenda Tuhan lah jadi penghalang kami ibas kami nahkan kekelengan deras kemalangan man bandu, tapi enda Tuhan babai kami ngasup tetap dalankan kegeluhan kami, kam tetap terpuji ibas kegeluhan kami. Bujur Tuhan endam toto ras persembahan kami reh kami ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singguluh. Mari perpulungan ras-ras kita nutup perjumpaan ta ibas jam bergenda radu ras kita ibas melaskan pertoton bagi sinajarkan Tuhan ta Yesus Kristus manbanta ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga gelandu ipabadiamin rehlamin kini rajandu salah min pratendu bas donenda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup bas wari sendah enda. Alami min salah kami, bagi dilami kami salah kala empak kami. Olamin kami babakam bas percubaan, tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kami sibada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin.